Assalamualaikum, grade 5. We meet again. Hi, how are you today? You must be all are great, okay? And before we start the lesson, as usual, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, bismillah. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Oke, let's start. So today we will learn the new unit, new chapter. It is about the dinosaurs. So what we are going to learn in this part? Okay, we learn about the past simple, the adverb, and the expressing idea, and also describing things. Okay, describing object atau things. Apa sih describing? Describing itu menjelaskan atau apa ya? Menggambarkan, gitu ya. Menjelaskan dengan terperinci, dengan detail. Okay. In this passage, you will read a short story about the dinosaurs. This is the way you're describing object atau things. Nah, in your book, you will read some sentences like dinosaur P had a long neck and short tail. It had sharp teeth and ate fish. It lived in water and swam quickly. Nah, itu merupakan menggambarkan atau describing something ya. Jadi misalnya nih, Miss Sulis mau menggambarkan siapa ya? Oke, I want to tell about Anaya, misalnya. Because not everybody know Anaya. Nggak semua orang tahu Anaya kan? Nah, Miss Sulis mau menggambarkan Anaya nih, misalnya nih. Anaya is a little girl who has pretty face and long hair. Terus apa lagi ya? And she likes to smile. Nah, itu juga namanya menggambarkan ya, describing. Okay. So in this unit you will learn more about describing using past simple. Pakai past simple. Past simple itu verbnya, kata kerjanya bentuk kedua. Oke, next ya. Let's read. You will know what is dinosaur P look like. Habis dibaca, teman-teman jadi punya gambaran ya. Dinosaur P itu kayak apa sih? Bentuknya gimana sih? Badannya seperti apa sih? Gitu. Because you already read about the description, udah baca tentang penjelasannya. Nah, jadi di sini penjelasannya, dinosaur P had a long neck and short tail, it had sharp teeth and ate fish. Sharpnya salah ya, nanti I-nya dihapus deh sama aku. It lived in water and swam quickly. Okay. I want to tell you about the past tense. Had. This one is past tense. The past form of have atau has. Bentuk past tense-nya have atau has adalah had. Had. Okay. Ate. Live. Swam. Ini bentuk past tense semua ya, makanya kita di sini belajarnya past simple. Kenapa bentuk past tense? Because dinosaur live long time ago. Karena dinosaurnya kan hidupnya udah lama ya, yang bertahun-tahun, beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi kita pakainya past simple atau past tense. Nah, yang namanya long neck, sharp teeth, apa lagi? Short tail. This one is adjective. Ada short, ada long, ada sharp. Ya.
And then what is adverb? Apa sih yang namanya adverb? Karena tadi di depan ada bacaan adverb gitu ya. Oke. Ini yang namanya adverb. Semua yang pakai li ini namanya adverb. Oke. Contoh. Beautiful. Kalau dijadiin adverb, jadi beautifully. Slow. Kalau jadiin adverb, namanya jadi slowly. Careful. Kalau jadi adverb, jadinya carefully. Apa sih gunanya? What is the function of adverb? Adverb ini menjelaskan verb, menjelaskan kata kerja. Artinya dengan atau secara. Contoh. It lived in water and swam quickly. Dan berenang dengan cepatnya. Jadi quickly-nya ini menjelaskan berenang. Gitu ya. Oke, menjelaskan berenang. Contoh lagi, misalnya. Siapa ya? Oh ya. Attila runs fastly. Attila lari dengan kencangnya. Atau Attila run quickly. Attila lari dengan kencangnya. Gitu ya. Siapa lagi ya? Ataya walk slowly. Ataya berjalan dengan pelan-pelan atau secara pelan-pelan, gitu ya. They speak loudly. Mereka ngomong dengan kencangnya. Oke, nah jadi yang namanya quickly, yang namanya slowly, yang namanya loudly itu memberikan keterangan ke runs. Larinya bagaimana? Oh, larinya kencang. Jalannya bagaimana? Oh, jalannya pelan, gitu ya. Nah, ini semua yang pakai lili ini namanya adverb. Dan bisa dipakai hanya dengan kata kerja. Okay, because here we will meet many of adverb. Okay, next ya. Miss Sulis needs to erase this one by one. Okay, move next page. Okay, let's do the exercise. Page 25 ya. Oke, for dinosaur D, ini udah ada contohnya. Dinosaur D bodinya long neck, long tail. Footnya plants, movementnya walk slowly. Nah, walk slowly, ya kan? Sama didn't fly or swim. How about dinosaur P? Kita baca dulu dinosaur P-nya gimana. Oh, dinosaur P-nya had long neck. Berarti badinya long neck sama short tail katanya ya. Berarti dinosaur P had a long neck and short tail. Oke. Foodnya apa? What does it eat? Oh, ternyata dia makannya fish. Oke. Jadi foodnya fish. Movementnya gimana?
Oh, ternyata it live in water and swam quickly. Berarti live in water and swam quickly. Ingat, kenapa kita pakainya swam? Karena dinosaurusnya hidupnya sudah lampau, sudah lewat, ya. Sudah zaman dulu, makanya kita pakainya past tense. Oke. Now, how about we do the dinosaur A? Dinosaur A. Badinya gimana? Had a small head and two wings. Okay. Next, foodnya. What did it eat? It ate meat. Berarti meat. How about the movement? It walked on land and flew in the air. Berarti walk on land and flew in the air. Nah, ini namanya describing. Oke, menjelaskan sesuatu dengan kata-kata itu describing. Bisa juga dengan gambar, ya. Nah, here you also learn about describing something, describing dinosaur, ya. Jadi describing itu menjelaskan sesuatu dengan kata-kata yang lebih lengkap. Oke. Nah, contohnya teman-teman sudah baca di bawah itu dinosaur D had a long neck and long tail, it ate. Itu dari kata-kata yang di sini, teman-teman jadiin satu kalimat seperti ini. Nah, itu namanya describing juga. Oke. Atau dari kata-kata yang teman-teman sudah buat seperti ini, teman-teman jadikan satu kalimat. Itu juga namanya describing, ya. Oke, next we move. Oke, wait ya. Good. Next. Nah, here we meet again with comparative and superlative. Comparative and superlative itu perbandingan. Ya, dulu di kelas 4 ya. In grade 4 we learn about comparison. Ingat yang ada gini. The boy with the glasses is stronger than the girl with the cap gitu, ya. The woman with the big eyes speak louder than. Nah, itu namanya comparison adjective. Nah, sekarang kita belajarnya komparatifnya sama superlatifnya. Ingat, kalau ada 2 atau 3 suku kata, kita nggak bisa pakai larger, smaller. Kita nggak bisa pakai RRR. Kita harus pakai more atau most. Ya. Kalau di sini hanya satu suku kata, we still can use ini. R, 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 R. And for the superlative, we use EST, EST, EST. But for the word that more than 2 syllables, kita nggak bisa pakai ini, IR, IR, atau EST. Contoh, kita pakainya ini, famous misalnya. Kalau famous, kita pakainya kalau lebih terkenal, pakainya more famous than. Jangan lupa ada than-nya. Kalau paling terkenal, kita pakainya the most famous. Oke. Kalau expensive,
Kalau lebih mahal, kita pakainya more expensive than. Kalau paling mahal, kita pakainya the most expensive. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah baca. I think dinosaur 1 is more interesting than dinosaur 2. Kenapa interestingnya nggak pakai ER? Karena lebih dari 2 suku kata. Interesting. 4 suku kata malah ya. Jadi pakainya more interesting than. Terus jawabannya maybe, but dinosaur 2 is more famous than dinosaur 1. Oke, famous pakainya more karena 2 suku kata tapi dia tidak bisa menggunakan er. Enggak ada yang namanya famouser atau famouses gitu ya. Jadinya pakainya more. Oke, next. Okay, wait a minute. Erasing is takes time. Okay. Next. Okay, let's do this one ya. Nah, this one kita menggambarkan lagi, tapi kita lihat dari sini dulu. Ini kita membuat kalimat menggunakan superlatif atau comparative, menggunakan more atau menggunakan most. Kita lihat, dangers. Dinosaur 2, danger-nya cuma sampai segini nih. Dinosaur 4, wih, danger-nya banyak sekali, ya. Dinosaur 3, a little bit less. Lebih sedikit dari dinosaur 4. Jadi kita gimana bikin danger-nya? Oke. Dinosaur 3 was titik-titik dangerous than dinosaur 2. Ingat, kalau ada kata-kata than, berarti dia nggak bisa pakai most. Pakainya more. Ya, more than. Jadi, was more. Dangerous than. Dinosaur 4 was titik-titik dangerous. Dinosaur 4-nya lihat tuh, paling banyak ya dangerous-nya ya. Jadi dia sebentar, saya ganti. Jadi di sini pakainya karena dia paling berbahaya, jadi it was most. Oke. Nah, sekarang how about yang B-nya nih, lihat. Popular. Dinosaur 1 popularnya cuma segini nih. Dinosaur 2 juga. Dinosaur 4 kayaknya lebih paling populer ya. Jadi dinosaur 4 is, karena dia paling, jadi the most popular. Dinosaur 1, titik-titik then. Ingat ada then-nya, jadi kita pakainya more. Nggak bisa pakainya most. Oke. Jelas ya? Oke, I hope that you understand. Oke, next. Nah, aduh. Belum dihapus ternyata ya. Oke. In here, we learn about read the explanation. Dinosaur M, walk, flew. Bisa terbang, bisa jalan. Didn't run quickly, nggak bisa lari cepat. Ate meat, makannya daging. Not very famous, nggak terkenal. And very interesting, tapi sangat menarik. Gitu ya. Oke,
Sekarang, in your book, there are some word, there are some question. Number 1, dinosaur B didn't fly. Mana ini? Oh, ini dinosaur B. Kita lihat di sini ya. Dinosaur B didn't fly and didn't swim. Jadi kita tulis dulu di sininya didn't swim. Isinya didn't swim. Oke. Dinosaur T. Titik-titik plants. Oh, berarti dia add plants. Ingat semua harus dalam kata past simple. Add plants. How about dinosaur M? Ate meat. Okay. It's easy peasy lemon squeezy ya. You just read from the description, from the explanation, and then you just fill it up. Dinosaur M. Walk and flew. Walk and flew. Okay. The next, you can do it by yourself. Okay. It's easy ya. Easy peasy lemon squeezy. Good. So remember, today we already learned about comparison, about adjective, about adverb, and about describing something. Okay. Thank you, grade 5. See you again. See you next week. Okay. Stay healthy, stay fit, stay happy, and always be grateful. Bye. Wassalamualaikum.